आज के হচ্ছে আমার হাজবেন্ড का बर्थडे है। बांग्ला में बोलना। ये वो कैसे गंजी पहना? अच्छा है। खिड़की बंद कर। बोलना हैप्पी बर्थडे। चलो चले जा बेटा। এই বলো আমার বাবার আজকে तू मत देना तुम। বলো আজকে আমার বাবার কেক কাটার দিন। কালকে কি ছিল তাহলে? কালকে বার্থডে ছিল। चलो अब हम लोग हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी পেছনে দাঁড়া, পেছনে সবাই উঠবা। सॉरी। না 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 মোমবাতি নিয়ে যা। ও মা আসো না গো। अरे मोमबत्ती कहाँ है? আসুন। কি রে বাবা? এই দে চাকুটা দে পেছনে দাঁড়ান। ও একটু পেছনে দাঁড়া। सब पेছনে चले। সব পেছনে দাঁড়া। আমার ঠিক আছে। ঠিক আছে। এই যে সামনে দিকে। ওই তোর ক্যামেরা আমার এই সাইডে দাঁড়া। একটু পেছনে দাঁড়া। না দাঁড়া, না কাটো। হ্যালো ক্যামেরা দিকে আসো, ক্যামেরা দিকে আসো। ক্যামেরা ম্যাচ দে। कोई अब कैमरा बोलो। ए पहले फूक क्यों नहीं मारा? হ্যাপি এই কাটো। नहीं आगे आगे पापा काट दे। नहीं आगे फू मारना चाहिए तो काटना चाहिए। चलो কার বার্থডे? বার্থডেটা কার? ছেলেটা কাটছে। কুমার चलो এই चलो মুখ কি করে উঠবে গো? आगे शोर तो होने दो। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। হ্যাপি বার্থডে। हैप्पी बर्थडे। थोड़ा नीचे करिए, मुंह आएगा तब। हाँ কেক কাটো थोड़ा नीचे होइए ना। কেক কাটো आई जी जी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। आई तो की काट दिया চেষ্টা করছে তো। এই না। बेसी बदमाशी हाँ लाइक नहीं करना मेरा চলো দাঁড়া, একটা জিনিস করি, এটা তোল। এই অমিত কে খাইয়ে না। হ্যাঁ খাওয়াবো তো। ले ले खा लो খাওয়াবো তো। হাতে করে এরকম করে ভিডিও করো, এরকম ধরে নাও। এদিকে সরো একটু, এরকম করে ধরো। কি তুমি না কি অবস্থা জানা এই বলতে হাতে নাও খাওয়াটা কি একটা নাটক করছিস? सब नष्ट पागल है वो। सब कोई चक्कर में था लगाने का। एक चक्कर में ही था। यही था। उसी था लकीर। छी। नो। মা ক্যামেরা হচ্ছে, চেল্লাচ্ছে কেন? आपका मुंह খেলে ফেলে দে দে। चुप कर आपका मुंह ये क्या है ब्रांच है ब्रांच करना ওনি যে করেছে না ওনি যে করেছে কিচ্ছা করা वैसे तो हाथ लड़ेगा। কি করা ইচ্ছা কি অবস্থা হলো, সব মুখে আমি লাগাতে। दो दूना से दो এই ওর কি করা ইচ্ছা আমাকে এই তো বাবা কি বলে যাই মুখ জায়গা যে কেকটা কাট খাবো। ডাকো ওই না উল্টোটা করবি না। না এই কোথায় যাচ্ছে? उल्टा केन पूछे जे? चला। हाँ? गमछा इसमें है। अलमारी में है। जैसे वाला तो काट देना। हां हो गया। केकটা काट ना, खाई। केटे खा। ये तो पूरा लिपस्टिक আছে। কাকু দে। আমার কাকু। क्या निकल रहा हूं আমার মুখে। हट पागल जाओ खाया हुआ ते क्रीम खेले। इतना करो। हां छोड़ दीजिए ना इसमें सब बोल रहे हैं बाबा। ए इधर। मुझे नानी का हाथ उतार दोगे। नानी मेरा हाथ उतार दोगे। ময়ূরচু এটা চোখে পড়তে পারছে না পোজ দিয়ে যা পাকারে নিচে চল। এরকম করে বার করে দিচ্ছি। বলছে আসলে আমি বললাম আজ জ্বলবে, ওটা লাগাই দিই। ऐसी खुशी आ रहा है तुम्हारा এই দেখো এর অবস্থা দেখো। अभी तुम्हारा बारी है। थोड़ा घुटना को खींचो। এইটা বুদ্ধি শিখিয়েছে এগুলো। না মা ফার্স্ট দিন ওই করেছে। वो बाबा के मुझे না না अभी देखो। एक पूरा सब केक खराब कर दे पूरा কোনো ছবি ফবি কিছুই উঠলো না, কেকটা নষ্ট করে দিল। की वीडियो ले चल মা তোমার জামাইয়ের জন্মদিন আসার দিকে एक सेकंड रुको। दादा टेबल पूरी ওই पाई বদমাশ ছেলে। पूरा घर का
उसे मत करो तू उसे मत काहे ठंडा कर रहा है